با سلام بینندگان عزیز، شالر گلخوجه هستم در خدمت شما با خبرهای تاجیکستان و جهان. در 15 دقیقه دیگری برنامه امروز 8 فوریه این موضوع را داریم. در پی سر و زیر شدن پوره پیریخ در هند و رخنه سربند 10 نفر به درک گشتند. از 50 تا 100 نفر برای نجاتشان از آب فرار میکردند، ولی همگی ناکام شدند و آب آنها را به آغوشش کشید. агенти Тоҷикстандарт мегӯяд дар як сол беш аз 2000 тонна молу маводи пастсифатро дар бозору фурӯшгоҳҳо кашфу мусодира кардааст. ва додситони шаҳри Кӯлоб иддао дорад, дар тирамоҳи соли гузашта ягон наваскарро тариқи аблава ба хизмат набурданд. тамоми он роликҳое ки партофтагӣ вобаста ба қонишканиҳо ҳама даъвати баҳории 2020 раиси Додгоҳи олии Тоҷикистон мегӯяд гуноҳи Дониёр Набиеви сокини 80 солаи ноҳияи рӯдакӣ ки ба 7 соли зиндон маҳкум шудааст, дар додгоҳ исботи худро ёфт. ҳарчанд хешовандонаш ва омёни ҳуқуқ онро нодуруст медонанд ва озодии ӯро талаб доранд. Шермуҳаммад Шоҳиён имрӯз аз ҳукми додгоҳ нисбат ба Дониёр Набиев ҳимоят кард ва гуфт, сину сол ба шахс иҷозат намедиҳад ки гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистиро дастгирӣ кунад. ин дар ҳолест ки наздиконаш ва омёни ҳуқуқ ҳамкории ӯро бо ифротгароён рад карда. мегӯянд Дониёр Набиев танҳо ба пайвандони зиндониҳое ки бо ангезаҳои сиёсӣ ҳабс шуданд кӯмак мекард. бинандагони азиз, тафсилоти нишасти хабарии раиси Додгоҳи олиро дар барномаҳои баъдӣ метавонед тамошо кунед. дирӯз дар шимоли Ҳиндустон бар асари кандани яхпораи азим 2 ниргоҳи обу барқ тахриб шуда камаш 14 нафар ба ҳалокат расид. сарнавишти беш аз 190 коргари нирӯгоҳ ва сокинони наздик ба соҳилҳои ин ноҳия маълум нест. амалиёти наҷот идома дорад. тафсилот дар гузориши навбатӣ. гурӯҳҳои наҷоти Ҳиндустон талош доранд сарнавишти камаш 192 нафарро ки ҳангоми кандани яхпораи азим дар канораҳои ҳимолои беному нишон шудаанд равшан кунанд. تا صبح روز 8 فوریه جسد کمش 14 کس را پیدا نمودند و تخمین می شود که با ادامه عملیات نجات شماره قربانی ها و زیان به خواجگی ولایت شمالی اتراخند بیشتر خواهد شد. بر پایه گزارش ریترز روز یکشنبه 7 فوریه پاره عظیم پیریخ نند دیوی لغزید و سربند یکی از نیروگاه‌های آب و برق را رخنه نمود و در رودخانه پایان آب آبخیزی به عمل آورد. موج بزرگ آب و نیروگاه دیگر هم ضرر رسانیده چندین پل را ویران کرد. شاهدان این حادثه را به نوار گرفته اند. من حادثه را مشاهده کردم که فقط در فیلم های بالیوود می توان دید. از 50 تا 100 نفر برای نجاتشان از آب فرار می کردند، ولی همگی ناکام شدند و آب آنها را به آغوشش کشید. دهات و زمین های کشت کنار رودهای دهاولی ننگا و الک نندا زیر آب مانده، ساکنان دهات منطقه به جایهای امن کوچانیده شده اند. گروه های نجات از داخل یک تونل زیر سنگ و لای مانده 12 نفر را بیرون کشیدند. به عملیات نجات در ولایت اتراخند واحدهای پلیس، ارتش و نیروهای هوایی هندوستان سفربر شدند. آنها تلاش دارند از یک تونل دیگر 30 نفر بندمانده را آزاد کنند. تا به حال سبب کندن یخپاره تشخیص نشده است، ولی این منطقه کوهی بارها شاهد ترمه، کوچیدن کوهها و سیل و آبخیزی شده است. سال 2013 بر اثر بارانهای سیل و لغزیدن کوهها در این منطقه شمال هندوستان نزدیک به 6000 نفر به هلاکت رسیده بودند. гармшавии иқлим ки боиси обшавии пиряхҳо ва рӯй додани фоҷиаҳои шабеҳи Ҳиндустон мегардад, дар Тоҷикистон низ ҷой доштааст. баҳори соли 2017 обшавии пирях ва омадани селу тарма пеши дарёи Сурхобро дар ҳудуди ноҳияи Ҷиргатоли собиқ барои чанд соат баста ва як қисми роҳи байналмилалии миёни Тоҷикистону Қирғизистонро вайрон кард. ҳамин тавр соли 2018 фаромадани пирях муддате роҳи Кӯлоб дарвозро баста буд.
раҳбарияти агентии Тоҷикстандарт аз мусодираи садҳо ҳазор кило маҳсулоти пастсифат хабар дод, ки барои саломатии мардум зиёновар аст. ҳарчанд нозирони ин ниҳод таъкид мекунанд, ки бозор таҳти назорати онҳост ва аз фурӯши маҳсулоти ғайристандартӣ ҷилавгирӣ мекунанд, вале сокинон мегӯянд имрӯзҳо дар бозору фурӯшгоҳҳо маводи пастсифатро дидан мумкин аст. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. агентии Тоҷикстандарт дар як сол беш аз 2000 тонна молу маҳсулоти пастсифатро дар бозору фурӯшгоҳҳо кашфу мусодира кардааст. дар ин бора раҳбарони ин ниҳод дар як нишасти матбуотӣ дар душанбе хабар доданд ва гуфтанд, ки ин маҳсулот барои сиҳатӣ зиёновар буд. аз ин маҳсулотҳои номаршуда 451 ҳазораш килограммаш маҳсулоти гӯшти мебошад. ба ҳамин монанд 160 ҳазор килограммаш равғани растанӣ, 22 ҳазор литр нӯшокии спиртӣ, 26 ҳазор нӯшокии ташначикан, яъне ки ғайри спиртӣ, нӯшокии рангуранг, 44 ҳазор килограмм маҳсулоти қаннодӣ ба ҳамин монанд тақсим шудагӣ аст. маҳсулоте ки дар давоми соли 2020 аз тарафи агентии Тоҷикстандарт яъне ошкор ва пешгирӣ карда шуданд. намояндагони Тоҷикстандарт гуфтанд, ки фурӯшандаҳо барои фиреби сокинону риоя накардани қоидаҳои стандартӣ ҷазо гирифтанд. 7970 нафар ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ яъне ки муҷозот пешниҳ карда шуд нисбати 7970 нафар. сокинон дар бораи сифати маҳсулот дар бозору мағозаҳо назарҳои гуногун доранд. خیلی هستن بعضی مثال هستن که کلباسایی که مثال دیگه سورا میارن سرکشون گذاشتن نمیفهمن بسیار چیزایی که هستن که انواعی برای چخل گویان خمیکاتشون بسیار کودکان میخرن کسل میشون محصولاتی که پیدا میشه توش خودش استحصال میشه همش صفت خوب قطعه محصولاتی که خارج کشور میارن چی مثلا ما بسیارتر این خدمات نمیخریم ما خارجی نمیخریم. ҳарчанд нозирони Тоҷикстандарт фурӯши маҳсулоти ба саломатии мардум зарароварро ба бемасъулиятии тоҷирон рабт медиҳанд, аммо тоҷирон ба ин иддао розӣ нестанд. молҳое ки мо истеҳсол мекунанд фирмаҳо дастрас мекунанд бо қатори сертификатҳо мо қабул мекунем. муҳлати 1 сол то 6 моҳ ҳолатҳое мешавад қабул мекунем. мақсад одамое ки мақсад харидоро меоянд нисбати мо пурспорс мекунанд, мо асосгои сертификат нишон метиҳем. фурӯши маҳсулоти пастсифат дар бозорҳои Тоҷикистон борҳо нигаронии сокинонро ба миён овардааст. бо вуҷуди фаъолияти ин ниҳод ва дигар идораҳое ки ба ҷилавгирӣ аз паҳншавии маҳсулоти пастсифат кор мебаранд, интиқодҳо аз вуҷуди маҳсулоти ғайристандартӣ дар бозорҳои кишвар пайваста садо медиҳанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. бале хабарҳоро аз радиои озодӣ пайгирӣ кунед. додситони Кӯлоб иддао дорад, ки дар даъвати тирамоҳии соли гузашта ягон наваскар тавассути аблава ва ё ҷалби иҷборӣ ба артиш бурда нашудааст. ҳарчанд дар гузашта ба ҳангоми мавсимҳои даъват ба хизмат аз ин минтақаи Тоҷикистон ҳолатҳои зиёди маҷбурӣ бурдани ҷавонон ба артиш ва ҳатто осеб дидани онҳо дар ин кашокаш расонаӣ шудааст. маҳмуҷон раҳматзода мегӯяд, дар нишасти матбуотӣ хабарнигорон аз додситони Кӯлоб ҳамин мавзӯъро бештар пурсиданд. дар ин нишасти хабарӣ дар Кӯлоб додситони низомӣ иқрор кард соли гузашта ба онҳо 2 аризаи шикоятӣ расидааст. айни замон абдуқодир нурзода ба такрор мегуфт, ки аблава набуд. 2 ҳолате ки докторантура твай кардаги буданд муроҷиат шудаги буд шаҳрвандо. дар онҷо гап дар бораи ҳолати ба тарафи иҳотагирӣ ба хизмати ҳарбӣ сафарбар кардани ҷавонон набуд. ин ҳолат ҷой надошт. бачаҳоро даъват кардем, бачаҳо бо дили пур ки мо донишҷӯи шӯъбаи рӯзонаи докторантураем омадагианд, ҳуҷҷатҳошонро пешниҳод кардагианд, хеле баён набуд. аммо иддаоҳои баръакс дар соли гузашта дар минтақаи Кӯлоб зиёд буд. носир валиев сокини Кӯлоб мегӯяд, ки бародараш эмомалӣ валиев докторанти собиқи донишгоҳи Кӯлобро зӯран ба артиш бурданд. 2 нафаре ки инро ба тариқи аблава дастгирӣ карданд ба он гуфтанд ки ин шаҳодатномаи докторантура дорад.
و این شخصی که آنها رو راهنمایی میکردن گفت که با ما فرقش نیست، ما همین را میگیریم به خدمت حربی میبریم. پاسخهای دادسitoni هم مشخص نبود. میگفت از ابله شکایت نیست ولی عریضه وارد شده است. او تاکید میکرد که جلب اجباری به ارتش در موسم تیرماهی سال گذشته وجود نداشت. شما بسیارتر با توجه میکنید در وسایل اخبار عموما هم بینید، اینترنت هم بینید، دیگه تمام آن رولکایی که پرداختگی وابسته با قانونشکنی ها اما دعوت بهاری 2020 با وجود این کارهای پی در پی، دادسiton گفت بر ضد چند کارمند کمیسریات حربی ناحیه وسه در گذشته برای جلب غیرقانونی به ارتش پرونده باز کردند. جنجال بود در ماه دعوت ماه 2020 بود در کارما نسبت کارمندان کمیسریات حربی ناحیه وسه بنابر حالات با طریق مجبوری به خدمت حربی کردن که میگه احاطه‌گیری کردی پرونده جنایتی آغاز کردیم. از بس که در تاجیکستان سربازان اختیاراً به ارتش کمتر میروند، آنها را گاهی در کوچه و بازار یا دیگر مکانهای عمومی دستگیر کرده به خدمت حربی میبرند. حامیان حقوق میگویند این عملکرد غیر قانونی است و باید به آن پایان داده شود. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رسا 20 سال پیش در همین روز و در دوره جوانی و نامداریش آوازخوانی زندیات مبارکشاه دنیا را ترک کرد. مبارکشاه آوازخوانی مردمی بود، چون آهنگ و سرودهایش در زمانی که توجیکان دست به گریبان بودند و بعداً در چارسوی جهان پریشان و پراکنده شدند هم دل و هم اندیشه میکرد. و طوری از گزارشی امردین اولیموف هم برمی آید هنوز هم صدای ناتکراری مبارکشاه به دوستداران آهنگ و ترانه های ناب آرامش میبخشد. نوای تو، صدای تو، با خدا میکشد ما را. سرود با خاطره مبارکشاه، سراینده‌ای که از مرگش 20 سال گذشت. این آهنگ را مبارکشاه میرزاشایف در همین استودیو ایجاد کرده بود، اما مرگ با او فرصت ثبت این ترانه را نداد. اکنون دوستان و همکارانش آن را ثبت کردند، با صدای دیگر، با متنی دیگر و در وصف خودی او. عجب مستی وفا بودی، عجب مستی وفا بودی. وای مبارکشاه میخوند نگاهی تو به خدا میکشد ما رو، اما کردیم صدای تو، نوای تو به خدا میکشد ما رو. با گذشت 12 ساله از مرگ مبارکشاه میرزاشایف، امروز هم سرودهایش در همه جا شنیده و از سوی آوازخوان‌های مختلف بازخوانی میشوند. ناباور چناروف از خردی با مبارکشاه هم نشین و دوست بود. در اینجا با هم کار میکردند. در قزاقستان هم همراه بودند. میگوید مبارکشاه یک فرد وطن دوست بود. وقتی که مبارکشاه سرود غریبی را میخوان، در خانه ثبت کردن، یکم کوپلیت میخوان، دویم کوپلیت باید ثبت میشد. یکی میبینیم که موسیقی میرود که آواز نیست، میریم اونجا که مبارکشاه شتک گریه دارد. بعد در یادم است که گفت که من میروم از اینجا، گرچه که در الماتو علاقه بسیار شهرت پیدا کرد، معروف بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هواداران مبارکشاه میرزاشایف امروزها به آرامگاه او میروند و در حقش دعا میگویند. او در اوج شهرتش در سن 40 سالگی دنیا را ترک گفت. هنوز اکثر ترانه‌هایش ثبت نشده بودند. با ثبت چند ترانه او توانست در دل مردم جا گیرد و هرچند عنوانی نداشت، از او همچون هنرمند مردمی یاد میکنند. بله، یاد این آوازخوان نامدار گرامی بود.
برنامه با همین مطلب پایان میبرم. بینندگان عزیز تشکر که تا آخری صحبت با ما بودید و تا صحبت های بعدی چون همیشه میتوانید زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. تا ملاقات فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشد.